Here is Zamosa सैमसन। अभी हम व्यू पॉइंट पे आए हैं, ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। वेट, ऊपर जाने से पहले आप लोगों को ये इधर पे कुछ तो है, दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो आप लोगों को ऊपर चल के मिलते हैं। ओह, इधर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इधर पे अभी पिक्चर ले रहे हैं सब। I'll show you the view. Sunset time. अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, फिर भी मैं ये व्यू पॉइंट पे आ गया। इधर पे देखो, ये लोग फोटोग्राफी चल रहा है इधर पे। मिलते हैं थोड़ी देर में। Our friend is trying to jump down. हम लोग इधर से ऊपर आए थे। Set fast. I need to see. New status. Here is our guys, samosa. What is that? Don't even wait for us. He just went. You're scared, is it? Yo, our scooty driver is scared. It's very steep also, right? Yeah, without a good break, you know. Huh? God. Samsara. I don't see him. He's at our backside. Backside? Yes.
kan thlen om pa mo Hmm. kan thlen om pa anu pui na tlan mo san dei Ah, really?